Hola a todos y a todas, amigos y amigas de LeddersFlebbers. Estamos aquí para otra serie, esta vez de una aventura llamada Memoria, que salió en verano y que tiene muy buenas críticas. El juego está en inglés, esta vez no lo voy a traducir como cuando hice el Gone Home, pero sí voy a ir comentando la historia por encima, etcétera. Así que bueno, espero que os guste, vamos a ver qué tal empieza la cosa. Bueno, ya estamos aquí, parece que somos este hombre. This is a good start. Where did these people set up their tent? Estamos buscando una tienda. Se pregunta el hombre este que dónde... If there's nothing around the next bend, I'm turning around. No queremos una introducción. Vale, pues estamos buscando una tienda. Vamos a buscar la tienda que está buscando este hombre. Mírala. Un cervatillo. Bueno, vayamos a la tienda. Finally. Aquí. Hey you, little girl. Giacomo Nauta sent me. Giacomo I'm here Nauta. about the riddle. Do you speak Goretti? I'm a friend. Giacomo told you I would come. He spoke of the hero of Andergast, a strong, courageous and clever man. Not someone I could slice open from head to foot in a blink of an eye. I am the hero of Andergast. Can you do magic? Heal things with fairy magic? The way the hero healed the dreams of an Andergastrian was magic? It wasn't quite like that, but yes. I can repair things magically. Then prove it. This before me is the flying fortress Kashalri. I recreated it from my dreams. But no matter what I do, it keeps tipping over. Use your magic to make it stand up, and I'll let you see my father. Piece of cake. Hija de puta. Bueno, pues te lo arreglamos. Venga. No magic necessary here. Claro que no. Vaya. A small fortress made of sticks. It keeps tipping vale, over. El botón derecho es para mirar y el el botón izquierdo es para actuar. Aquí hay un... Ah, vale, esto es el inventario. ¿Y esto qué es? Reparar, destruir. Cuchillo. Nuri's old necklace. I'm carrying it with me until she can wear it again. Vale, y este es el colgante de Nuri. Y dice que lo está guardando hasta que lo podamos hasta se lo pueda volver a poner. Ahora no puede ponérselo. Su fiel cuchillo. Vale, pues... Botella. It's about as wide as the stick fortress. Que es igual de ancha más o menos que el fuerte. A ver. The fortress would fit perfectly in the bottle. But how am I supposed to get it in there? Pues yo no lo sé. ¿Cómo lo podrías meter dentro? A ver si podemos arrastrar esto al inventario. No. No. Ah, pero esta mierda. A ver, reparar al destruir. Watch and learn. Ah, mira, eso es. Learn that you have a big mouth. The fortress isn't broken, it's just badly made. Don't make excuses. Use your magic to make it stand up, and I'll let you see my father. Pero... That won't break so easily. Hemos roto el The broken glass bottle. Good that I've mastered Nuri's repair spell. Ah, es un hechizo esto. A ver. Vale, no tenemos punto de magia, lo podemos hacer cuando queramos. Vale, correcto. Vale, dándole el espacio. Vemos las cosas con las que podemos interactuar. I'm not going back empty-handed. Ah, vale, que eso es para volver, nada más. A ver, esto ya no tiene nada. What's in there? Open it and see. It's nothing I can use. Vale. A ver el cuchillo. All right. Vale, I have my own knife. Ah, vale. Entonces sí, esto. Vale. Claro, y ahora la reconstruimos. I just want to try something.
No. Puta May I madre. go in now? Papa, there's someone here claiming to be a hero. Send him in. If you truly are the hero, then you're a bit boring. You remind me more of a stupid, grumpy Pero peasant. que hija de puta, I'm a ¿no? bird catcher, and I no longer care what others think of me. I rescued a fairy, and I freed a kingdom. I don't have to prove anything to anyone. Se ha jodido, Maya. Alright, go in. But watch your back, I'm right Joder, behind te acabo de you. meter el puto castillo en la botella, hija de Ah, puta. Geron. How nice. A ver. Come, sit. Venga, me siento... Sit. Are you Fahi? ¿Eres Fargi? Yes, sit down. ¿Fargi? Did you find Madre this mía, place all right? madre mía, la fumada que lleva I el was mono. told that you sell a spell that can permanently change a person's Madre, form. Fumanchu se llama el person's- mono, ¿no? A ver. Or an animal's. Hostias. But everything in its time. Tea? ¿Queremos té? Pues no lo sé, ¿queremos té? Sí, a mí me gusta el té, vamos a tomar Alright. té, venga. Pero que dice de un a man conjuro of que taste. cambia de forma. That's good. Andergast is cold, is it not? It's all right. But about that spell, Ujú. Of course. You understand that permanent physical transformation is a formidable power. It demands a great deal of courage to request such power. Coño, ¿para qué have queremos my transformar reasons. físicamente? I know. Giacomo told me as much. You know my price. Giacomo said something about a Un riddle. acertijo. Correct. ¿Cuál es el You like acertijo? riddles, Geron, don't you? Pues sí, me gustan mientras que se puedan resolver, As ¿no? long as they can be solved. Don't worry. You'll carry it with Si you for a no, no sirve while. para nada. Twist it and turn it in your mind, and perhaps even despair briefly. ¿Pero por qué la gente es But tan when hija you de puta? finally ¿Por qué no solve me it, das el the hechizo y ya está? reward will be much sweeter. Where did you get this riddle Qué anyway? cabrón. For more than 3 moons, my daughter and I have both had the same dream every Joder. night. It's even more wondrous that this dream tells a true story, a memory from a time 450 years ago, when our world faced its greatest battle. I will now tell you the beginning of the dream. You don't need to know more. And then the riddle. Ah, vale. If you can solve it, O sea, nos va a you'll decir el receive principio the del power sueño to y restore luego un your acertijo. beloved. Y si And podemos if resolverlo, pues nos dirá, nos dará You are the el, hero of Andergast. la mierda Of esta course you'll solve it. para So, transformar. are you ready? El hechizo para transformar. ¿Estamos listos? Pues estamos listos. Estamos listos. Nos I'm llamamos ready. Geron, por cierto. Good. The dream begins, as I said, 450 years ago, in an ancient vault far beneath my home city of Fazar. La ciudad The de powers Fasar, of darkness threaten the land, en una and the cámara. great and decisive anciana. battle is imminent. When one night, a group of heroes enters the tomb of an ancient Mogul Un grupo de héroes mage. entre la tumba del anciano mago Morgul. Esto suena bastante épico. Ah, esto era la introducción solamente. Ah, pues muy bien. Bueno, gráficamente me gusta mucho el estilo que tiene, la verdad. Me parece muy atractivo y bueno, luego pues, el tema de la música. Que parece que en todos estos juegos se lo ocurran con la música, ¿no? O sea, no, nada queda al azar en ese aspecto. Y lo que me he dado cuenta es que últimamente quieres escuchar alguna música clásica ambiental así de este palo y te vas a los videojuegos o las pelis y tienes al saco. Y en los videojuegos está empezando a surgir muchísimo el tema de las bandas sonoras. Y bueno, luego el rollo este de arte así como todo pintado, la verdad es que muy mola. Mira este. Joder. Vaya panda de aventureros. Es típica, ¿no? El mago, el ladrón y el guerrero. Y la pava esta. ¿Quién es esta? Esta es la de la portada del juego. Memoria. Bueno, primera parte. Primera parte. Prepare yourselves.
I shall open the burial chamber now. Vamos a Are abrir we all here? la All cámara. here, for crying out loud. It could have been worse. Sure, we could have lost the mute Varkina too, or the dainty princess who Bueno. can't fight. Calm yourself, Shabib. You're not the only Shabib one whose se llama. nerves are frayed. Oh, I'm so sorry. Did the princess have to see a little blood? Did it break her tender heart? Menudo gilipollas. Yes. Crack. Ah, muy Now buena. you'll have to endure me without one. Toma. Princess Sadja, Alric, we must stick together. The legendary mask of Malakar lies within this burial chamber. If we succeed in bringing it to the holy army in the Rashtulian wall, the battle against Tenemos the que demons will dárselo be a la mere armada child's sagrada play. en el If muro we de succeed, Rastulian. and these walls don't swallow us up first. I'm working as fast as I can. Y conseguir la máscara. Vale, el tío no puede I can't find the encontrar Give me a moment. la cerradura. It has to be here Joder, somewhere. super Gandalf delante de Minas Tirith esto, ¿eh? O sea, de Minas de Moria. Madre mía. Vale, y ahora ya podemos hacer cosas. Vamos a echarle un cable de nuevo. Stay back. We don't know what else is hidden here. Mage, Princess, Vamos a pedirle ayuda, a what's the ofrecerle ayuda. problem? the lock is hidden. I can't Alguien no find lo puede it. encontrar. Some sort of secret mechanism. Perhaps Objetum an objectum disapparatic. Whatever it may be, you have to open it. Pues nada, a ver la misión. What do we do next? ¿Qué hacemos We ahora? force our way into the burial chamber of the Mughal and steal the mask of Malakar. La Then we máscara de take it over Malakar, the eh. peaks of the Rashtulian Le wall to the llevamos holy al army muro de before they Rastulia. march into battle. And there we triumph, or perish miserably. The future of this world is in our hands. Super épico. Vale, tenemos que llevar la máscara de Malakai que está enterrada aquí dentro, ¿vale? A la armada sagrada que está en el muro de Rastulian esperando para la batalla contra... yo que sé. A ver, vamos a preguntarle. How could it come to this? An invasion of evil in our age? There are always dark times, Princess. But what exactly brought them about no longer matters. The only important thing is that we're prepared to fight. The greatest heroes of our age have gathered to fight the decisive desierto de battle Gorian. in the Gorian desert. And to go down in history forever. If we win. Bueno, a preguntar, a ver, la máscara de Are Malakar you que es... sure that the mask waits behind Eso, these estamos walls? seguros de que está aquí Yes. dentro porque si no es Quite sure. tontería. No one knows where the Mughal Malakar obtained the mask, or if he even created it himself. But he was so obsessed with it and its power that he ultimately took it O with sea, him. que estaba muy to obsesionado his con su grave. poder It's y se le also llevó a la said tumba. that he never succeeded in awakening its true Creo que power nunca while he pudo lived. ahí What con does su it verdadero do? poder. They say that the wearer of the mask can turn any lost battle, indeed any defeat and any loss at all, into an enduring victory. Bueno, pues si fuera así sería la hostia, ¿no? Poder convertir cualquier tipo de derrota en una victoria duradera es un poder que cualquier querría, Why ¿no? is it called Cualquiera the querría. Holy Army? The Holy porque es sagrada Army la is an army of clerics. Only with the holy might of Armada the de gods, curas. so it is believed, can we withstand the Holy attacking Army. hordes of demons. You said the army is advancing over the Rashtulian mountains. Why such a difficult route? ¿Por qué se van Most por of las the passes are guarded by Rastulianas? the legions of evil. In addition, there's a magical place across the peaks of the Rashtulian wall where they hope to forge a final, crucial alliance. We'll join the army there. Vale, o sea que nos vamos a juntar con la armada cuando consigamos la máscara de Malakai y se la llevemos a las montañas de Rastulian. ¿Que ¿por qué están en las montañas de Rastulian? Pues porque allí tienen que hacer una alianza mágica. Burial Chamber, a ver. How deep are we? Only the gods know. O sea, estamos muy Khazar was profundo. built up layer by layer on the ruins Y of la ciudad, older que es lo que hemos dynasties. visto por ahí, Beneath that lay Vale. vaults as ancient as the land itself. está como This burial chamber, for excavada en example, la, was en la erected montaña. 2,000 years ago by the last living Mughal mage, Malakar. It is said he was a grand master of elemental and transformation magic. He could bend ore and earth to his will with the snap of his fingers. Es que era These máquina halls del- were his greatest de los minerales. and last piece of work. Y este fue su último trabajo. Vale, otra preguntilla He's tengo right. para ti. Do you have no more questions? Sí, tengo. Why exactly did you choose us as Esto, por companions? Who ejemplo. are you talking about in particular? Pues el guerrero este. Can that mercenary over there do anything other than hit things and yell? Eso digo yo. That's more than you can do, No, Poppet. eso es Alric normal. keeps the monsters at bay. He's a good man.
Vale, a ver. What was Haroon's role? He was your personal bodyguard. He was supposed ¿Era? to protect you. Which he did, right up until the end. I am sorry Vale, about him. Harun He knew the risks. palmó. ¿Quién The es Harun? important thing is that you're still alive. Pues alguien que venía con nosotros y la ha palmado protegiéndome. How did a mage like you come to Eso. lead a ¿Y group tú cómo has such llegado as hasta aquí? this? I wanted to join the army in Punin when a nobleman from Fazar told me about the mask. The rest was a question of money and Ah, vale. determination. Que por la pasta todo, ¿no? Cerquina. Will Raghvan really accompany us to Raghvan. the end? Yes. As soon as we're finished here, he'll lead us through the Rashtulian Ah, y wall este es to el the guía. Holy Army. He grew up El in guía those con cara de mala mountains. hostia. He knows the Vale. way better than any other. We have no other choice. We need him. Vale. Muy bien. ¿Y Sadja que es este, Did no? you specifically look for a princess? No, No. somos nosotros. I sent for a Ptolemid scholar, but those are hard to sí. find in these La princesa bloody Sadja. days. Only a few are able to defend themselves and not fall victim to the marauding bands currently battling for dominance in Fazar. The streets of Fazar have always been a screaming nightmare. And thus, Se it's dio an parda en even Fazar, greater eh. miracle that you survived there for so long. You're the outcast heiress of a toppled ruler. I would not have bet my ducats on you. Pues vale. Enough of that. Muy bien, pues si con esto no conseguimos nada, vamos a hablar con Raghvan. Raghvan. Habla con Raghvan. Why did the Furkina people cast you out? None of your business. True, your past is your problem alone. All that counts is that you lead us safely through the mountains to the army. I just want my money, and soon. Joder. Tío más He's an borde. agile fighter. I don't see a single wound. O sea, no le he visto una sola herida al tío. They're watching me. Que me está mirando los pilares. A ver, toca calor. I feel a throbbing, and they're warm, like a sick heart. Que están calenticos como un corazón enfermo. Stay down. Date ahí. ¡Date ahí! Esto es un The golem, Guardians are ¿no? more fragile than they look. Sí. Y eso, un brazo. Stay away from the Guardians, Princess. Even their detached limbs still have some life in them. Ah, sí, sí, son como golems animados y tal. Vale, pues vamos a darle aquí. Efectivamente. Stay Vale, down. esto ya lo hemos hecho. I hope that was the last. Esperamos que este fuera el último, se ha habido más también. Vamos a ver esto de aquí. There are grooves here. Hay marcas. Letters? Can you read them? A ver. No, they're just grooves. Nothing No more. las podemos leer. A finely worked ornamental arch with swirls and patterns. Vale, ¿y esto qué es? It looks like blood. Parece sangre. I'm not touching Sí, vale, que no lo vamos a It tocar. looks sticky and poisonous. Vale, vale, vale. ¿Qué más había? Esto ya lo hemos mirado. Vamos a hablar con el guerrero. ¿Por qué llevas una luz What verde? did you call me before? Shabib, Shabib. that's Tula Media for little Ah. boy. Without me, you'd be long Le ha dead. llamado niño pequeño Please, en no The quarrels. Face. She started it. Mira, ya ha empezado. Pues sí que... Sí, sí ha acertado. Sadja, sí. Vale, ¿qué más había? La puerta ya nos ha dicho este pollo Stay que no. back. We don't Vale. know what else is hidden here. Pues lo hemos mirado todo. Ah, por aquí, to the hall. Vayamos al hall. Do you have a death wish? You saw what kind of creatures are running around out there. Bueno, pues algún sitio If tendremos this que... is what bueno, the princesses nos in this deja country are irnos. like, I would hate to see the kings. Ya Don't worry, estamos. you won't. The last Caliph of Fazar was skinned alive 5 moons ago. Was he a tyrant? Yes, like every ruler in this city. Besides, What? did you see the tattoo on her arm? I believe it's the mark of Malakar. ¿Qué dices? She's a direct descendant. Somos He brought the descendientes. Efectivamente. great-great-great-granddaughter of an accursed mogul mage monster into his Es que manda burial huevos, chamber. ¿no? Are También, you que no out tenía la of your idea. mind? She's a good person, trust me, and we'll soon need her. Fíjate qué movida, ¿no? O sea que aquí la colega es la tataranieta del hombre este que está enterrado, que es el que tiene la máscara. Vale, aquí hay un guardián.
Can you hear me? I'm sorry about your broken legs. It's very lonesome down here. Uy, que lo siente por sus But one step piernas. closer and we'll break your Ahí neck estamos as en las well. manos de la estatua grande. It was that way when we arrived. Who knows if we would have won otherwise. Aquí cuando llegaron ya estaba el tío este sin piernas encima de la mano. It was that way when we arrived. Vale. Esto de aquí, ¿no? Sí. Fractura. The mage brought down the mogul's earring in order to break the back of the chief guardian. But Haroun was already beyond help. Anda, o sea que parece que el mago le quitó el pendiente a la estatua para matar al guardián jefe, pero que Haroun ya era tarde para Haroun. O sea que fue el mago, el guardián jefe el que mató a nuestro guardaespaldas. A ver qué más había aquí. La entrada de la tumba, el coloso. The image of the mogul mage La who imagen ruled del thousands mago of years mogul. ago and now lies buried here. Vale. He looks like a gigantic dwarf. Parece un enano gigante, efectivamente. Tú lo has dicho. Who will see you down here? Who will worship you? Pay homage to you. Very soon, I'll be 1,000 times greater than you ever were. Bueno, pues tiene And aire de unlike grandeza. you, I won't end up in a dark hole. Mola el guión. I don't deserve to return. Not without the mask. Vale. Pues por aquí, to the battle site. No hemos encontrado nada, nos ayuda a abrir la puerta todavía. Pero bueno, sigamos buscando, pues seguro que no está muy lejos. Hostias, mira el pollo empalado aquí. Aquí hay otro guardián. Another guardian. We couldn't kill him, so we had to hack off his legs. Joder. Rock face. The burial chamber lies behind this. O sea que detrás de esto está la cámara. Vale, y esto es lo que estábamos viendo. Los pilares estos. Colonnade. The entrance to the tomb is behind Vale, this. esto. Vale, sí. Esto es donde aquí detrás están nuestros colegas intentando abrir la puerta. Bueno, nuestros colegas, ¿sabes? I don't hear anything except the puzzled mumbling of the mage and the furious self-pity of the warrior. It borders on the miraculous that we've made it this far. A ver, vamos a darle aquí. If only I could pull it down Si lo somehow. podía tirar. Pues no lo podemos tirar. Another guardian. We couldn't kill him. Vale. Bueno, aquí tenemos uno bien gorder, ¿eh? Este ha sido el que... Debe haber sido el que mató al Haroun. A ver, vamos a ver a Haroun. It would take too long to get him down. We're running out of time. Vale, nos quedamos sin tiempo. Aquí la bolsa, It's hanging just out of reach. He was a fool, but he had the sense to think of things the rest of us didn't consider. Whatever he has on him could help us. Vale. Skewered by his own Joder, si ha torch. atravesado con su antorcha, madre mía. Ah, mira, ¿esto qué es? What an unworthy death. ¿Esto qué es? Una daga. Ah, pues vamos a rajarle la bolsa. It's hanging just... Trae para acá todas las cosas. He was a fool, but he had the sense to think of things the rest of us didn't consider. Whatever he has on him could help us. Vamos a mirar. Esto es... Hostia, tenemos una movida ahí. A ver. Hemos tirado todo. Pues vamos a ver qué era. ¿Y esto? Bastard. Bastardo. Sí, este es el que mató a Haroun, definitivamente. He's so big, but we noticed him too late. Lo vimos demasiado I tarde. can't believe how stupid we were. Bastard. Hostias. Vale, y este fue el que mató al Haroun. Vale, o sea, vamos construyendo la historia hacia atrás con esto. Vale, que están todas las cosas que he tirado. Que hemos tirado. Vendas. Un cepillo. Alcohol. Un pataliebre de Haroun, ¿eh? A ver, es la cuerda.
Our rope. Nuestra cuerda. If only we had noticed the guardians from the other Si solo hubiéramos side. visto a los guardianes desde el otro lado. Ay, pata liebre. No, just listen to yourself. How pathetic you are. Es un poco Harun bipolar, had to die. We all have to be prepared to die. Joder, un poco bastante bipolar. That's the sacrifice we must make in order to rise above our miserable existence. That's our way here and our way back. Vale, pues entonces que se quede ahí la cuerdecilla, no vamos a cortarla ni a hacer nada con ella. O sea que la caguemos profundamente. Bueno, vamos a volver con todo esto. Porque el cepillo es lo mismo para cepillar la puerta. O con el alcohol podemos limpiarla o algo, no lo sé, a ver. Vamos a hablar con el mago. Mage, Princess? Te ayudo. are you sure you don't need... ¿No No. necesitas The ayuda? lock is most... Only I can find Solo it. tú la puedes encontrar. Pues esto es lo que nos has dicho antes. Vamos a usar el cepillo. Toma. Ahí, Stand aside. quítate. Under no circumstances should you touch the Pero door. bueno, Fine. digo, fue Then tuya. you'll have to do it. Claro que sí. Claro que sí. Esta tía es What lista. do you think you're doing? There is no hidden mechanism. The door is just Ah, que filthy. está sucio Brush it solo. off and you'll find your lock. Hmm? Pues si fuera así, la verdad es que manda huevos, ¿no? Si solamente está sucia. Step back. Oh, sí, apártate que voy a usar el cepillo. Un escarabajo. The 6 legs open the 6 locks. O sea, estaba sucio solamente. Venga, ábrenos, coño. Bueno, By all 12 se ha gods! caído una This is pata. going so well. Relax. I know you just want to help, but I can manage. A ver, pilla la pata. Eso es. ¿Se la has dado? We'll have to glue it. La tenemos que pegar. Vale. ¿Y qué tenemos para pegarla? ¿Alcohol? No. Bandage tampoco. Ah, la mierda esta. I'm not touching that. It looks sticky and poisonous. Sticky, claro. Esto es lo que queremos, que sea sticky. Pues con la daga. Pilla un poco. Ah, pues muy bien. Now the blade is sticky. Muy bien, claro que sí. Claro que sí. Sí, hasta... Será que no somos gilipollas y todo, I'm venga. trying to push the pieces of the beetle so they interlock. But it doesn't work. Claro, They won't lógicamente. stay in place. Pues ahora te doy el cuchillo. Espera. Amigo Gandalf Raislind. Here, glue the leg with this. ¿Ya está? Vamos ya. Bueno, pues se ha abierto la tumba. Y aparecen unas letras. Esto es igual que la mina de Moria, vamos, casi. It's ready. Do you see the glowing inscription, Ulrich? Ancient Tula Media is a dead language Está en un lenguaje spoken muerto. only by a very few, Solo hablan by unos even pocos. fewer, since the spiritual leaders of this city were executed together with their caliph. One must be educated to read this script. Educated, like a child from a noble family. Educated, like the last Qué princess of pataliebres. O Fazar. sea, como saben que es That's the reason we brought you. para que Now, leyeras la tell me, movida esta. what's the answer to the riddle on the chamber? Aquí hay un acertijo ahí escrito, pero no sabemos cuál es. The gods be with me. What? What do you read? I can't tell you. Coño. It would change too much. Bueno, This is why we brought her. I don't understand. Princess? Princess, where are you? By the 12, it's dark. I'm over here. Ah! Ow! Watch out for the beetle key when you leave. It's lying on the ground along with the door. If it breaks, we'll be locked in here. eso, que no lo What's that rompas. smell? Que huele. Alric, don't come in. There's gas in the air. Shine the torch carefully through the door, but stay outside. And no magic. Astral energy could trigger a trap.
Be careful where you set foot, Princess. Hostias. Difficult without light. If you know a way to make light without fire or magic, then tell me. Pues a ver qué encontramos. A ver. Necesitamos hacer más luz. Ow! Hostias. I cut my hand. Sí, The sangre hook ahí y is todo. now covered in my blood. Míralo. Joder. I'll take the incense stick and the bowl. Bueno, llevo todo aquí. Vale, muy bien. ¿Esto qué es? Un platter. Siempre quería un platter. Pero está sucio. The dry bandage will only spread the dirt around. Ah, porque está... Ah, pues la mojamos con alcohol. ¡Ja! ¡Qué guapo! That should Vamos be ya. enough. Mira, se ha quedado shiny. Ah, pues ya está. Ahora pillamos esto aquí. Lo ponemos aquí. By the... Toma ya. Luz. Is that it? Yes. Yes, that's it. The Mask of Malakar. With that, we will win the battle against the demons once and for all. Esta es la máscara. A ver, ¿qué más hay? I got Un guardián. Guard the door. If the beetle key is damaged, we'll be locked in ¿Qué here. dices? Ey, no jodas, que nos quedamos aquí encerrados. Come on then. Yalla. Kill me. My life isn't worth much anyway. Esta tía está fatal. Weakling. Está fatal de la olla. Bueno, pues yo creo que es un buen momento para dejarlo aquí. La verdad es que me está gustando bastante por ahora la trama. Nos hemos quedado encerrados aquí, pero bueno, o sea, nos cuenta la historia de una manera bastante molona. Así que nada, seguimos aquí en el próximo capítulo. Muchas gracias por vernos. Hasta pronto. Bueno, pues eso ha sido todo por este capítulo de Memoria, pero no os olvidéis de que tenemos muchos vídeos para que sigáis viendo, de que si no estáis suscritos os suscribáis y le deis a like a favoritos, que nos ayuda mucho, y que compartáis en vuestras redes sociales para que todo el mundo se entere. Y nada, muchas gracias por vernos, nos vemos en el próximo capítulo. LeddersFlebbers.